इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा असर हाजिर के मशहूर मजहबी मुबल्लिग हैं, जिन्होंने बहुत से मजहबी लोगों की ज़िंदगियाँ जहन्नुम बना के रख दी हैं। हाल ही में उन्होंने मगर एक इंटरव्यू में सहाफ़ी अरशद शरीफ और इमरान रियाज खान के बारे में कुछ बातें की हैं। तरफ आऊँगा, अरशद शरीफ साहब ने जो अपने ज़माने में गुल खिलाए हुए, वो उनको जब वो ARY पे बैठ के दूसरे लोगों की पगड़ियाँ उछालते थे, उस वक्त उनको साफत नहीं थी याद आती। आज उन सब के साथ क्या हो रहा है? इमरान रियाज, हकीकत TV, ये लोग क्या करते रहे? अब इन्हें साथ मोहित पीरजादा ने तो खुद मतीउल्लाह जान को हाई कोर्ट के अंदर कहा है कि हम लोग इनके आलाकार बने रहे, तो भुगतो ना अब सजा। मैं खुद सहाफ़ी हूँ और मेरे वालिद हारून रशीद मुल्क के मशहूर तज्ज़ियाकार हैं। मुल्क के मौजूदा हालात में सहाफ़ियों की ज़िंदगियाँ कैसे बदल कर रह गई हैं या इस्टेब्लिशमेंट ने कैसे बदल के रख दी हैं, इस बारे में भी बात करता हूँ। लेकिन पहले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में कुछ गुज़ारिशात। इंजीनियर साहब एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और शिया समेत तमाम फ़िरक़ों की नाक में दम किया हुआ है। तमाम फ़िरक़ों को उन्होंने ज़िच करके रख दिया है। इनका मशहूर नारा है, नबी के जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शै ही कोई, कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शै ही कोई नहीं। बरेलवी मकतब फ़िक्र के जो खतीब हैं, उनका सारा कारोबार ही बुज़ुर्गों की करामतें सुनाने पर उस्तवार है। बिलखुसूस शेख अब्दुल कादिर जिलानी इन करामतों का सबसे बड़ा मरकज़ है। मिर्ज़ा साहब का ये नारा बरेलवी फ़िरका के लिए ऐलान जंग था, जिसमें मिर्ज़ा साहब का पलड़ा भारी रहा। खुलफाए राशिदीन छड़े हजरत और तुम्हारा अब्बा आला हजरत, खुलफाए राशिदीन छड़े हजरत और तुम्हारा अब्बा आला हजरत। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में उनका मौक़िफ़ देवबंदियों और अहले हदीसों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। ये मौक़िफ़ ये है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वाहिद फ़जीलत ये है कि सहाबी का टाइटल उनके पास मौजूद है। बाकी अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्ने अबी तालिब करमुल्लाह वजह हक़ पर थे और अमीर मुआविया बातिल पर। अमीर मुआविया को कोई हक़ नहीं था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ खुरूज करते, इमाम हसन से इक़्तिदार छीनने और यजीद जैसे मलून को तख्त पर बिठाने और उसकी बैत लेने का कोई हक़ उन्हें हासिल नहीं था। ये वो इक़दाम थे जिन्होंने इस्लाम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी एक साजिश के तहत जहर देकर शहीद किया गया। जहाँ तक कातिब वही होने का ताल्लुक है, फ़तह मक्का के बाद वही बकाया रह ही कितनी गई थी, या फ़तह मक्का से पहले रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही महफूज करने में दिक्कत हो रही थी और उन्होंने अमीर मुआविया से इस बारे में राब्ता किया हो। अबू सुफियान और अमीर मुआविया ने तो इस वक्त आखिर में इस्लाम कबूल किया जब इसके सिवा कोई चारा नहीं था। इंजीनियर साहब तो ये कहते हैं कि अबू सुफियान ने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आपके सहाबा हमारी इज़्ज़त नहीं करते, क्योंकि हम आखिर में मुसलमान हुए हैं, तो मेरे बेटे को वही लिखने की ज़िम्मेदारी दे दीजिए। चुनाचे उनकी तालीफ़ कल्ब के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कातिब वही मुकर्रर कर दिया। अब ये मौक़िफ़ ऐसा है कि देवबंद और अहले हदीस फ़िरक़ों को इससे आग लग गई। इसकी वजह भी मैं बता देता हूँ। करबला में अहले बैत को शहीद करने के रद्द अमल में कुछ लोगों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुकाम बुलंद करना शुरू किया और दूसरे खुलफाए राशिदीन का मर्तबा घटाने की कोशिश की। चुनाचे मुखालफीन ने, जिनकी नुमाइंदगी आज देवबंद और अहले हदीस करते हैं, एक रद्द अमल के तहत अमीर मुआविया की एक झूठी शान बुलंद करनी शुरू की, क्योंकि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही थे जिन्होंने हज़रत अली के ख़िलाफ़ जंगें लड़ी। हज़रत अली की शान इतनी बुलंद थी कि इनके मुखालफीन के लिए उसे घटाना मुमकिन नहीं था। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि अमीर मुआविया की शान बुलंद की जाए, उन्हें अपनी रेड लाइन बनाया जाए, जैसे शियों ने हज़रत अली करमुल्लाह वजह को अपनी रेड लाइन बनाया है। ये बात भी सच है कि इंजीनियर साहब माली मामलात में बिल्कुल क्लीन है। अगर वो चाहें तो अपने यूट्यूब चैनल से मिलियंस कमा सकते हैं और ये होगी भी बिल्कुल हलाल आमदन, लेकिन वो नहीं कमा रहे। माली मामलात पे आकर बड़े बड़े खतीब रह जाते हैं। फ़िरक़ों वाले क्यों इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से हार रहे हैं कि फ़िरका तो होता ही बातिल है। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, बल्कि कुरान तो ये कहता है कि ऐ नबी, जिन लोगों ने अपने दीन में तफरका किया और अलग गिरोह हो गए, तेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। इंजीनियर ना होता तो कोई और आकर फ़िरक़ों का आखिर में यही हाल करता जो इंजीनियर साहब ने किया है। ये सारी बातें तो हो गई एक तरफ। अब जो मौजू है अरशद शरीफ और इमरान रियाज खान का, जिनके बारे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जो कुछ कहा है, उसका लुब्बे लुबाब यह है कि बुज़दिल लोग थे। इन्होंने पहले इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर लोगों की पगड़ियाँ उछाली सबूत देखे बगैर। फिर जब इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया कि
اب ارشد شریف اور عمران ریاض خان کی منزل ٹھوکنی ہے تو پھر ان کا اعتراض کرنا بنتا نہیں تھا، کیونکہ وہ خود اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر لوگوں کی منزل ٹھکواتے رہے تھے۔ اب انہیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ اس بارے میں انجینئر محمد علی مرزا کی ریسرچ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ارشد شریف اور عمران ریاض خان کو جتنی بھی معلومات اسٹیبلشمنٹ نے دکھائی شریف خاندان اور زرداری یا بھٹو خاندان کے بارے میں، وہ سب سچ پہ مبنی تھی۔ اکاؤنٹس موجود تھے۔ مقصود چپڑاسی کون تھا؟ باورچیوں اور ڈرائیوروں کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے کہاں سے آ رہے تھے؟ بے شمار ڈیٹا موجود تھا، منی لانڈرنگ کے ثبوت موجود تھے۔ شریف اور زرداری یا بھٹو خاندان کے کرپشن کے ثبوت اتنے زیادہ تھے کہ انہیں جھٹلانا ممکن ہی نہیں تھا اور نہ کبھی مستقبل میں جھٹلایا جا سکے گا۔ شہباز شریف اپنے منہ سے ایک بار میرے والد کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولے، شہباز شریف اپنے منہ سے ایک بار میرے والد کے سامنے بولے تھے کہ 500 ملین پاؤنڈ کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیجئے، ہم نے 500 ملین پاؤنڈ کی منی لانڈرنگ نہیں کی، بلکہ ہم 30-40 ملین پاؤنڈ لے کر گئے تھے اپنے اخراجات کے لیے۔ بے شمار ثبوت موجود تھے۔ یہی ثبوت عمران خان کو دکھائے گئے اور اس سے کہا گیا کہ شریف اور زرداری خاندان کو کوئی NRO نہیں دینا۔ وہ بیچارہ اسی پہ پکا ہو کے یہی اعلان جلسوں میں دہراتا رہا۔ پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ نے گھوڑے بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ سے پریشر آیا تھا اور یہ خطرہ بھی تھا کہ عمران خان کے آخری سال شرح ترقی چونکہ 6% پر پہنچ گئی تھی، تو اگر یہ 8% پر پہنچ جاتی تو عمران خان کے قدم جم جاتے۔ ایک اور 5 سالہ اقتدار اگر عمران خان کو مل جاتا تو ریاست کے اندر فوج کی ریاست اور امپائر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی۔ یہ بات میں آج کر رہا ہوں، عمران خان کے اقتدار کے دنوں میں مسلسل اسے تنقید کا نشانہ بناتا رہا ہوں۔ انجینئر محمد علی مرزا یا تو ڈیٹا کے ساتھ بتائیں کہ فلاں بندے نے کرپشن نہیں کی اور عمران ریاض خان اور ارشد شریف نے اس پہ غلط الزام لگایا تھا۔ عمران ریاض خان تو بعض اوقات غیر مصدقہ پوسٹ سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیتے تھے۔ ارشد شریف کے لیول کا تو کوئی ریسرچر تھا ہی نہیں۔ اب آ جائیں انجینئر صاحب کے اس تانے کی طرف کہ صحافی کو دلیر ہونا چاہیے۔ میرے والد ہارون رشید نے آخری درجے کی احتیاط کا مظاہرہ کیا جب فوج نے تحریک انصاف کو کرش کرنے کا فیصلہ کیا۔ نہایت اعتدال سے عمران خان اور فوج کے بارے میں بات کی۔ ان کا ٹی وی پروگرام بھی بند ہو گیا کہ عمران خان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ رہی بات طلعت حسین کی، تو صحافیوں کی برادری میں جا کر پوچھیں تو صحیح کہ اب ان کی کیا ساکھ ہے۔ وہ زمانہ تو کب کا رخصت ہو گیا جب پسینہ گلاب تھا۔ ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا ہتھیار نہ ڈالنے کی وجہ سے۔ عمران ریاض خان کو حقلہ بنا دیا گیا۔ اس سے زیادہ اور کس دلیری کا مطالبہ کرتے ہیں انجینئر صاحب؟ اس طرح تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ خود انجینئر صاحب کی زبان پر بھی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے چھالے پڑتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ کہیں قتل کا کوئی نیا فتویٰ کسی نئے مولوی کی زبان سے جاری نہ کروا دیا جائے۔ تحریک انصاف کے ایک لیڈر فاروق عباد کا بیٹا عمار فاروق اپنے باپ کی راہ تکتے تکتے تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ ظالموں نے ننھے سے بچے کو وینٹیلیٹر نہ ملنے دیا کہ آخری سانسیں آرام سے لے سکے۔ یہ بھی تو ایک کربلا ہے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار خواتین جیل میں ہیں اور کئی مہینوں سے۔ ایک بوڑھی بیمار عورت یاسمین راشد جیل میں ہے۔ انتخابات 90 دن کی آئینی مدت میں منعقد نہ ہونے دیے گئے۔ عمران خان نے کوئی جرم نہیں کیا مگر جیل پر ہے، 200 مقدمے اس پر قائم کر دیے گئے۔ زرداری اور شریف خاندان آزاد پھر رہا ہے۔ اس بارے میں انجینئر صاحب بیچارے بھی کچھ نہیں بول سکتے۔ ملک اس وقت کربلا بنا ہوا ہے، لیکن انجینئر صاحب کو چونکہ اپنے حریفوں کی تذلیل کرنے کی آزادی ہے تو ان کی زبان بھی خاموش ہے۔